नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होउछि सेप्टेम्बर मास 19 तारिख 2025 शुक्रवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी। कुलिअणा मयूरभंज रे आजिर नाटक भोला शंकर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बुढ़ापाल कुंढेईगुड़ा देवगढ़ रे आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। रेबणा पलाशपाल केन्दुझर रे आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। रेंगाली पड़िया कंतर परजंग ढेंकानाल आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। जयपुर भालुबसा रायरंगपुर मयूरभंज आजिर नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। यात्रा धौली आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। बालीशंकरा सुंदरगढ़ रे आजिर नाटक चंडाशक। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। धानमंडल चंडीखोल जाजपुर आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। भूतमुंडाई पारादीप जगतसिंहपुर आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। गोपाल प्रसाद हिंगुला माइन्स तालचेर अनुगुल आजिर नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बाणीगछा दशपल्ला नयागढ़ रे आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। दुर्गा पूजा कमिटी बाउंशुणी बौद्ध रे आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी। बलराम प्रसाद नालकनगर अनुगुल रे आजिर नाटक सीता चरी हेला पंचवटी रे। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। नुआपड़ा छत्तीसगढ़ रे आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। गोला पोखरी भापुर नयागढ़ रे आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। पारादीप विश्वकर्मा पूजा जगतसिंहपुर आज पुणी थरे सेई नाटक गैंगस्टार। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। तुमुसिंघा ढेंकानाल रे आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। केसई बाहाल कुचिंडा संबलपुर रे आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता।
ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଖଇରପାଲି ରିଆମାଳ ଦେବଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କେନ୍ଦୁଆ ବାରିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ବାର ଗାଲ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଇସୁଆଁ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ନୂଆମୁଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କନ୍ଦେଇବୁ କଳା ସାଆନ୍ତ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରେଙ୍ଗାଲି ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବିଟିଏମ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବିଜିଗଳ କଣିହା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାବଣ। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଇଁକୁଲା ବରଙ୍ଗୀ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁହା କଥା। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରେଙ୍ଗାଲିପାଳି ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚୌମୁଖ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଭଟିମୁଣ୍ଡା ଟାଙ୍ଗୀ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଦଇବ ଦଉଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଷାଫଳିଆ ରାଜଘାଟ ଜଳେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆମନ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କୁସୁନପୁର ବାରବାଟୀ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବେଲପଡ଼ା ରେଙ୍ଗାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଲୋଇଙ୍ଗ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୁଖ ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପେଟଛେଲା ରାମନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ମିଶନ ଚୌକ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ଡିଟେନ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ କେନ୍ଦେଇ ପଶି ସମପାଟଣା କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ।
ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।